वेलकम टू अप्लाइड एग्रो चैनल। आज एक व्यूअर ने पूछा गुलाब में प्लांटोसिन का सঠিक इस्तेमाल कैसा करे। জানতে চেয়েছেন গোলাপ গাছে প্লান্টোসিনের ব্যবহার সম্পর্কে। আপনার স্বাদের গোলাপ বাগান কি ডাইব্যাগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? आपका प्यारा गुलाब का बगीचा डाईबैग की वजह से बर्बाद हो रहा है? ডাল কি উপর থেকে কালো হয়ে মরে যাচ্ছে? তা ডালিয়া উপর সে কালি হোকার শুক रही है? তাহলে আজকে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। তো আজকা ये वीडियो आपके लिए है। এই লাল প্যাকেটটি হলো প্লান্টোসিন। ये লাল প্যাকেট वाली दवाई है प्लांटोसिन। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক। ये एक बहुत ही ताकतवर एंटीबायोटिक है। গোলাপের ডাইব্যাক বা ক্যাঙ্কার রোগ রুখতে এটি মহাঔষধ। গোলাप में डाइवैक या कैंकर जैसी बीमारियों को रोकने के लिए ये रामबाण है। তবে এর কার্যকারিতা 10 গুণ বাড়িয়ে নিতে পারেন আপনি এর সাথে মেশান যে কোনো सिस्टमिक फंजीसाइड যেমন साफ। लेकिन इसे और भी असरदार बना के लिए इसमें कौन भी सिस्टमिक फंजीसाइड जैसे साफ जरूर मिलाए। প্রস্তুত প্রণালী: 1 লিটার জলে 1 গ্রাম প্লান্টোসিন এবং 2 গ্রাম সাব पाउडर ভালো করে গুলে নিন। बनाने का तरीका: 1 लीटर पानी में 1 ग्राम प्लांटोसिन और 2 ग्राम सब पाउडर अच्छा से मिला ले। टिप्स: গোলাপের ডাল ছাঁটাই করার পর কাটা জায়গায় এই মিশ্রণের ঘন পেস্ট অবশ্যই লাগিয়ে দেবেন। गुलाब की कटाई छटाई के बाद काटे हुए हिस्से पर इसका गाढ़ा पेस्ट जरूर लगाए। আর পুরো গাছে এই মিশ্রণটি স্প্রে করবেন বিকালবেলা রোদ পড়ে যাওয়ার পর। और पूरा पौधे और इसका स्प्रे शाम के वक्त করে जब धूप ढल गए। মনে রাখবেন এটি খুব কড়া ওষুধ, তাই ব্যবহারের সময় মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করতে ভুলবেন না। याद रखें ये बहुत कड़ा दवाई है, इसलिए इस्तेमाल करते वक्त मास्क और ग्लाभस पहनना ना भूलें। আপনার বাগান হবে রোগমুক্ত এবং ফুলে ভরা। आपका गुलाब का बगीचा रहेगा बिल्कुल हेल्दी और फूल से भरा। थैंक यू।